تو افسوس والی بات ہے، انہوں نے میرے خیال سے ہم نے دکھا دیا کہ ہم لوگ اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم ان سے بہتر نہیں، ہم ان سے بہت برے ہو گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ایک آؤٹ کلاس سیریز انہوں نے جیتی ہے، بڑی پرفارمنس دکھائی ہے۔ ہمارے اس ٹیسٹ میچ میں آپ صرف کل کا دن اچھا رہا ہمارے لیے، دونوں ٹیسٹ میچ میں لگا کہ اب کوئی ٹیسٹ کرکٹ کی سمجھ آئی ہے کہ کیسے کھیلنی ہے، اور جو تو بس پرفارمنس ایک آئی ہے دن وہ کوئی صرف سمجھ آپ آئی نے تھی 6۔ کامران، وہ آج بھی کنٹینیوٹی اس کی ہوتی تو پھر ظاہر ہے جب ردم میں آ جاتی ہے ٹیم تو پھر وہ آخر تک میچ لے جانی، یہ کیپیبلٹیز ہماری ٹیم میں نظر نہیں آتی۔ ایک میرا آپ سے سوال ہے، چاہے ٹیسٹ ہو، چاہے ون ڈے ہو، چاہے T20 ہو، تینوں ہی فارمیٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اب وہ بری پرفارمنس دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ PSL کی میں یہاں پر بات نہیں کر رہی، میں انٹرنیشنل کرکٹ کی یہاں پر بات کر رہی ہوں۔ تو کیا وجوہات ہیں؟ ٹیم سلیکشن، پلیئرز صحیح سلیکٹ نہیں کر رہا ہے، جس فارمیٹ میں کھلانا چاہیے اس فارمیٹ میں نہیں کھلا رہا ہے، جو غلطیوں کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن اس ٹیسٹ سیریز کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سر، یہ 6-7 سال سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، جب صرف اسکل اور پرفارمنس کو سائڈ لائن کیا، تیسری چیز کو آگے لائے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے، آپ کبھی فٹنس ٹیسٹ کی مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے فیوریٹس ہوں تو آپ کھلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے چاہے جتنی مرضی پرفارمنس ہو آپ نہیں کھیلنے دیں گے، نان کرکٹروں کے ہاتھ میں آپ کرکٹ دیں گے جن کو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں تو پھر پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ پھر آپ پلیئرز لاتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، کوئی 1-2 سیزن کھیلنے دیں، پھر سلیکشن کرے، پرفارمنس کے ساتھ مینٹلی اسٹرانگ ہو، پتا ہو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے، انڈر پریشر ہم نے پرفارمنس کیسے کر کے دینی ہے، ٹیم کے لیے ہم نے ٹیم کو جتوا کے دینا۔ جب آپ ایسی چیزیں ڈومیسٹک کرکٹ میں کر کے لائیں گے، ان کی گراؤنڈ میں جا کے اسیسمنٹ کریں گے، دیکھیں گے گراؤنڈ میں، تو آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کا کوئی بندہ تو آتا نہیں ہے دیکھنے کے لیے، نہ آپ کے سلیکٹرز آتے ہیں، نہ کوئی ممبرز آتا ہے PCB کا، تو یہ چیزیں تو پھر آئیں گی، پھر شارٹ کٹ راستے سے آپ سلیکشن کریں گے تو کرکٹ کا نقصان ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں، ہم صرف بنگلہ دیش سے آپ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، 2011 یا 12 کے بعد کون سی ٹیم سے ہم بڑی ٹیم سے سیریز جیتے ہیں جب ان کی پوری ٹیم آئی ہے؟ اس کے علاوہ تو جو بھی ٹیم سے ہم جیتے ہیں بڑی ٹیم سے، وہ تو آدھی ٹیم، آدھی سے بھی زیادہ ٹیم وہ نئے پلیئروں کے ساتھ بھیجتے ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، آپ مجھے دیکھیں نا 2 سال نیوزی لینڈ 2 مرتبہ پاکستان آئی ہے، سی ٹیم کے ساتھ آئی ہے، پھر بھی وہ جیت کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ہماری کرکٹ کا لیول کس طرف جا رہا ہے۔ PSL سے آپ 1-2 اننگزوں پہ، 1-2 پرفارمنس پہ آپ سلیکشن کر لیتے ہیں، آپ ڈیزرونگ لڑکے کو موقع نہیں دیتے۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ نے اپرچونٹی رکھی نہیں ہے، آپ کی ریجن کرکٹ میں کیسے کیسے لوگ ہیں، آپ کی سوچ ہے، آپ کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، آپ کی کیا نام ہے پیٹرن ٹرافی میں گریڈ 2 ہو رہی ہے، وہاں پہ نان کرکٹ چلا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو پھر آپ کو آنے والے ٹائم پہ پرابلم کرے گی۔ تو یہی ہم چیزیں اس چینل کے تھرو دنیا کو بتا رہے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتا رہے ہیں، چیئرمین صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر نہیں، ہم فیلڈ میں رہتے ہیں، گراؤنڈ میں رہتے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کرکٹ کی بہتری کے بجائے آپ کرکٹ کا نقصان کر رہے ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کی اسکول کرکٹ کلب کرکٹ نہیں آپ کی یہاں پہ اسٹیبل۔ اگریڈ، آئی وڈ اگری ٹو دیٹ۔ نجیب بھائی، کیا آپ بھی کامران بھائی کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو پلیئر سلیکشن ہے وہ فیوریٹزم کی بنا پر کی جا رہی ہے؟ آبویسلی ہم یہ نظر بھی آ رہا ہے ہمیں، کوئی گلی محلے کے کرکٹ پلیئرز نہیں ہیں، یہ ایک پروفیشنل ٹیم ہے، ان کے لیے مینٹورز ہوتے ہیں، کوچنگ ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہے تو صرف ایک ہی چیز میں ہے، ہارنے میں، تو نہ ون کر رہے ہیں اور نہ لرن کر رہے ہیں۔ اب اس کا کیا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، وہ آپ کو اپنا بار بار ایک ہی بات ہم کرتے ہیں، جو کامران کہہ رہے ہیں بالکل اگری کروں گا، آپ کو اپنا سسٹم بہتر کرنا ہوگا، آپ کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کا معیار بہتر کرنا ہوگا، آپ کو کراس دا بورڈ پھر سب کے لیے ایک ہی چیز ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑی کہ آپ جیسے کامران نے کہا آپ کی پسند کا ہے تو فٹنس کوئی میٹر نہیں کرتی، اور ورنہ تو فٹنس سب سے بڑا کرائیٹیریا ہے، پھر اسکل میٹر نہیں کرتی، یہ اس طرح تھوڑی چلے گا۔ آپ کے یہاں ٹیلنٹ اب آپ کا یہی آ رہا ہے، آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، آپ کو اچھے کانٹریکٹ دینے پڑیں گے، جو لڑکوں کو آپ ٹیسٹ کے لیے الگ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس فارمیٹ میں آگے بڑھنا، دیر از سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ رانگ نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پچھلے سال بھی لاسٹ آئے، اس سے پچھلے سال بھی ہماری اسی طرح کی پوزیشن تھی، ایسے مطلب اس سے پچھلے سائیکل میں،
तो हमें इसको बेहतर करने के लिए कुछ लड़कों को आइडेंटिफाई करना होगा, उनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स देना होंगे, अच्छे पैसे देना होंगे, ताकि वो ये जो लीग्स के चक्रों में ना पड़े और टेस्ट क्रिकेट के लिए फोकस करें। वरना आपके पास यही 4-4 ओवर की बॉल कराने वाले बॉलर्स रह जाएंगे और आपके बैटर्स जो है। एक तो मुझे एक और चीज समझ नहीं आ रही है, वो ये कि पहले जो लड़का सेट होता था वो फिनिश करके आता था, वो अपना काम पूरा करता था। यहाँ 60-70 में ही फंसे हुए, जॉब वेल डन, हमारा हो गया, अब बाकी आगे वाला देख ले। ऐसे थोड़ी होता, टेस्ट क्रिकेट ऐसे थोड़ी खेली जाती है। मुझे बहुत ज्यादा दुख है, अफसोस है जो कामरान बात कह रहे हैं कि इस पूरी सीरीज में कल का दिन था जो लगा कि कुछ अच्छा काम हो रहा था। अदर देन दैट वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी ज़ाहिर है लीग्स में लड़के जा रहे हैं, अच्छे पैसे देने होंगे, नहीं तो ज़ाहिर है फिर वो अट्रैक्ट होंगे लीग्स की तरफ। वहां पर जी T20 फॉर्मेट है, 4-4 ओवर्स का खेल खेलते हैं और जब खेलना पड़ जाता है टेस्ट या वनडे तो फिर हम देखते हैं वो स्टेमिना भी नहीं होता, वो फिटनेस भी नहीं होती और हमें फिर पुअर परफॉर्मेंस नजर आती है। बट ये सिर्फ पाकिस्तान के ही साथ ही क्यों कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं। कामरान, अब जरा मुझे बताइएगा, शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है, टीम सिलेक्शन पर तो बात हो रही है। आपको लगता है अब नेक्स्ट हमारा वेस्ट इंडीज के साथ होना है, सीरीज होनी है, तो क्या शान मसूद बरकरार रहेंगे? किसको आप समझते हैं इस टेस्ट सीरीज में किसी ने तो बेहतर कारकर्दगी दी होगी, कोई नाम आप बताएं जो लगता है कि उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए आगे? शान की बात नहीं है, ओवरऑल लड़कों की परफॉर्मेंस की बात है। और आप पहले ये चेयरमैन साहब से सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि ये टीम आगे वाली जो सीरीज आ रही है उनसे जीत पाएंगे? बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। और चेयरमैन साहब सवाल करे अपनी सिलेक्शन कमेटी से कि ये बताएं कि ये टीम जीत सकती है या आने वाले 2-3 साल में ये टीम बन जाएगी, किसी भी, चाहे T20 हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, बन जाएगी? मुझे एक बात बताएं। आपके 3 इवेंट तो आप देख ले T20 के कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कैसे हम लोग खेल रहे हैं। वहां पे बड़ी टीम से हम नहीं जीत रहे, बाहर हम नहीं जीत रहे, घर पे हम नहीं जीत रहे। हमारे स्पिनर्स आप देख ले, नो डाउट उन्होंने आउट करके दिए हैं जहाँ पे उनकी कंडीशन होती है, रड़ा बनते हैं पिचेस, वहां पे जहाँ पे ब्रेक होता है। नुमान और साजिद ने हमें मैच जितवाए हैं, लेकिन हमें स्पिनर्स अब वो डेवलप करने पड़ेंगे। टेस्ट क्रिकेट में हम टोटली रिलाई कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स पे, जैसे पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं कि वो हमें 20 आउट करके दे। वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। नजीब ने पहले नीदरलैंड की मिसाल दी है, उससे टफ कंडीशन में वो कैसे आउट करा। मुझे एक बात बताएं, कैसे वो ओवर 500 आउट कर गया? ऑस्ट्रेलिया में रह के कोई 350-400 आउट उसने ऑस्ट्रेलिया में कर दिए, जो हमारे स्पिनर वहां जाके आउट ही नहीं करते। इससे पहले सिकलैन भाई नहीं करते थे, सईद अजमल नहीं करता था, दानिश नहीं करता था, यासर नहीं करता था। वाई कि ये हमारे स्पिनर्स नहीं आउट करते, सपोर्ट नहीं देते हमारे फास्ट बॉलरों को। तो ये बहुत बड़ा अलमिया डोमेस्टिक के काफी 3-4 नाम है। अली, पहले मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कैप्टन जी, अली उस्मान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 साल से मुल्तान से आउट कर रहा है। मेहरान मुमताज को रेड बॉल क्रिकेट में मौका ही नहीं मिल रहा, कोई टीम उसको खिलाती नहीं है। यंगस्टर आपने ऐसे स्पिनर इब्रार को टेस्ट क्रिकेट में वापस लाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। जहां तक कैप्टन की बात है, देखिए बहुत मौके मिल गए हैं, 16 टेस्ट मैच मिल गए हैं, 16 में से एक टेस्ट मैच भी हम लोग बाहर नहीं जीते। जो 2 टेस्ट मैच हम लोग जीते हैं वो इंग्लैंड से कंटिन्यू एक टीम के साथ जीते हैं, और 15-16 टेस्ट मैच हमने कोई प्लेइंग एक साइड के साथ खेले नहीं है। तो ये शान ने फैसला नहीं करना, शान की कैप्टनसी का तो पता चल गया है। ये अब चेयरमैन साहब और सिलेक्शन कमेटी ने देखना है कि ये हम कैप्टन कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका अलमिया ये है कि आप T20 में उसको बना देते हैं जो T20 का प्लेयर्स नहीं है, आप वनडे उसको कप्तान बना देते हैं जो बेचारा अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहा है। उसकी बॉलिंग में थोड़ा फर्क आया हुआ है, जहां उसको कप्तान बनाना चाहिए आप वहां पे बनाते नहीं है। यहाँ पे जो दिल पे आए, जो दिल को पसंद लगे, यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि होना तो चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि इनके दिल की बात है कि नहीं। तो जरा ये भी बता देना, बीच में हमने तजर्बे कितने किए हैं, कैप्टन पे कैप्टन चेंज किया, फिर वो एक मेंटरशिप भी आई थी, आपको याद है, जिसमें साबका खिलाड़ी थे वो हर टीम को लेकर चल रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले शाहिद हाशमी कह रहे थे हमें चाहिए कि हम यूनुस खान को लेकर आए, हम शोएब अख्तर को लेकर आए, ताकि टीम जो है इनसे कुछ सीखे, टीम रिवाइव हो। रिलाई करते हैं हम बाहर के कोचेस पे। आपको लगता है कुछ इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस, डिसीजंस हमें लेने होंगे कामरान? देखिए बिल्कुल, हम तो ये अपनी ट्रांसमिशन में कई मरतबा यूनुस भाई का कह चुके हैं कि उनको आप पाकिस्तान की क्रिकेट में सिस्टम में लेके आए हैं,
यंग भी है, मॉडर्न डे में उनको पता है कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, उनको तजर्बा भी है, मेहनत करने का शौक भी है, और हमने देखा भी है। लेकिन डिपेंड है कि उनकी बात माननी पड़े जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो, वो कबूल नहीं है उनको, पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते। ये चीजें उस वक्त ही चलती हैं जब आप अच्छे डिसीजन ले रहे होते हैं, जब आपकी पॉलिसी बेहतर होती है, तो उस वक्त फिर ऐसे बंदों का आना बनता है। फिर आपको पता है कि हम यस मैन तो बन के काम नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ नहीं रहे। तो इस वक्त आप जिसको मर्जी ले आए, यहाँ पे ब्रैडमैन को ले आए, वेव रिचर्ड को ले आए, वसीम भाई को ले आए, लेकिन जब तक उनकी बात मानेंगे नहीं तो क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। आप अपने फेवरेट्स खत्म करेंगे तो क्रिकेट चलेगी ना। आप एक सिस्टम बनाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी क्रिकेट बेहतर होती जाएगी, प्लेयर्स आते रहेंगे विद परफॉर्मेंस। जब डोमेस्टिक में 200 करेंगे, कोई 8-8, 10-10, 100 करेंगे, फिर सिलेक्शन होगी, तो फिर आपकी टीम का लेवल भी पता चल जाएगा, इंटरनेशनली कैसे खेलते हैं। तो ये सारी चीजें चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तैयार नहीं है। जो है वो क्या काम कर रहे हैं, किस वजह से काम कर रहे हैं, मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने क्रिकेट का नॉलेज देख लिया इनका कि बस जब खुद खेलते थे क्या थे, जब आप इस सीट पे आए हैं, जब आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए चुप करके बैठे हुए, और कुछ नहीं है। ओहो, चले, बहुत शुक्रिया कामरान अकमल साहब और नजीबुल हुसैन साहब मौजूद थे। बात यह है कि हम 78 रन से हारे हैं। पहले इनिंग्स में हमने 232 और दूसरी में हमने 358 रन्स बनाए। तो वही बात जो कल का दिन जिसकी तरफ कामरान और नजीब दोनों कह रहे थे, कल का दिन अच्छा था, कंटिन्यूटी क्यों हम बरकरार नहीं रख सके। क्रीज पर मौजूद थे रिजवान के 94 रन्स हो गए थे, तो उनको तो ज्यादा मोटिवेट होना था कि सेंचुरी जो है वो आगे ले जाते। लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि हम मैच फिनिश करने तक लेकर नहीं जाते हैं, और इस तरीके से 78 रन वैसे टेस्ट में कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट।